हेलो सांग मैंने मु विजेता आज आपण मानक पई नेकी आछि गोटे सुंदर कहानी जो कहानीटा पूरा मोटिवेशन रे भरा जदि आपण ए कहानीटा को पूरा सुनुचंती हेई पारे कि आपणको जीवनर लक्ष्य आपणको मिल जाई पारे आपणको जीवन रे बहुत गुडे समस्यार समाधान मिल जाई पारे आपण जोटा करबा को चाहूतिले छाडी देइचंती बा आपण लक्ष्य तो आपण दूर को पळी आछंती मे बी सेटा करबा को आपणको आउथरे इंस्पिरेशन मिल जाई पारे तो ए सब पई दया करी वीडियो टी को पूरा देखंतु जदि आपणको किछि भी वीडियोटा भल लागुची ताहले शेयर करि परिबे किछि सजेशन दबार अछि आपण कमेंट रे देई परिबे तो चलंतु मु आज छोटो कहानीटी आपणको कहूची जानिचंती एबे लॉकडाउन चलची तो एटा गोटे रियल कहानी जोटा कि आपण आम मानकू समस्त को बहुत किछि शिखिबार अछि कहानी रु तो कहानीटी होउची गोटे स्वामी स्त्री दुई जनकर आजिकाली रो पिला न्यूली मैरिड माने बाहाई चंदी किछि दिन हबो तो ସେମାନେ कौन कहउछन दुई जण क्वालिफाइड अछंती बाहरे जॉब करूछंती बाहरे जॉब करूथिले जेमती लॉकडाउन हमर कोरोना रो स्थिति आछि से समय ସେମାନେ दुई जण निजरो जॉब हरैछंती जॉब हरैकी जेतळे ସେମାନେ बाहरे रही न पारचंती निजरो एक्सपेंसेस को हैंडल न करि पारचंती ସେମାନେ कौन करछंती तांको गाँ रे तांकर किछि जागा थिला जोटा पूर्व पुरुष अमरर जोठी कि ସେମାନେ जानि भी नथिले माने कोउठी जागा अछि केते अछि कोन करि परिबु ସେମାନେ केबे ता आडू को ध्यान देइ नथिले तो जेतळे एमती तांकर परिस्थिति हेइची ସେମାନେ निजर एक्सपेंसेस बहन करि पारनांती गाँ को आसीछंती आसिके निज जागाटी को चिन्हट करि पारि सेठी तांकर गोटे पुरुना घर अछि सेमानंकर तो सेटा को बहुत गुडे आसी जेतल देखिछंती पड़ोसी माने चिन्हे देइछंती जे एइटा आपनको घर तो सेठी घरटी को परिष्कार करी सेमाने रहिचंती रहिला परे सेमाने ट्राई करिचंती कि जो एरिया रे तांकर घर रहउची से एरिया रे किछि जॉब पाइबा पई ताकि तांकर निजरो जीवन जोटा चलै पारिबे नीति दिनर जीवनटा किंतु सेमाने बारंबार ट्राई कला परे भी तांको से एरिया रे किछि जॉब मिली पारनी हेई पारे सेटा भगवानंकर इच्छा थिला कि कोन किंतु सेमानंकु जॉब किछि मिली पारिनी तो ସେମାନେ कौन करती सबुदिन सकाळु उठी रेडी हेई बाहरी जाती जॉब खोजवा को स्वामी स्त्री दुई जन ओभर क्वालिफाइड अछंती किंतु एमिति किछि दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन जाईची किंतु सेमानंकु किछि जॉब मिलिनी तापर दिने संध्या बेले सेमाने जॉब खोजी सारी आसी पहुंचिकी बसिकी देखुचंती कि रूम रो जोटा को सेमाने डेली तांको कोन करा होची जेहेतु से रूम रे बा घरे किछि दिन हला सेमाने रहु नथिले बहुत उडे बुढ़ियाणी बसा होची माने सेटा डेली होची सेमाने आसिला दिनटू डेली सकाळु जाउचंती जॉब खोजिकी आसिकी सेटा परिष्कार करिकी रहउचंती बहुत उडे बुढ़ियाणी बसा लागि जाउची से दिन भी सेमाने सकाळे सफा करी जाइचंती तो संध्या बेले जेतळ फेरिकी बसचंती देखिचंती बुढ़ियाणी माने तांकर जालटा बनाउचंती तो सेतବେଳେ तांको मुंडरे आसीची जे स्वामी तांको मुंडरे आसीची अरे बुढ़ियाणीटार बसा तो आमे आजी सकाळे पुणी भांगीथिले किंतु सेमाने पुणी बनाउचंती आमे तांकर बसाटा को कोन करिचंती बारंबार भांगीचंती किंतु सेमाने केबे बंद करि नांती बनेइबा सेमाने पुणी बनेइ चलीचंती तो सेइठु तांको मनरे गोटे जो सेमाने खोजी खोजी जॉब खोजी खोजी जो टायर्ड हेइ जाइथिले या फिर डिमोटिवेट हेइ जाइथिले सेमानु सेतबे गोटे इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलिची तो सेमाने कहछन जदी बुढ़ियाणीटा निज पई निजे करि पारुची आमे केवल जॉब ही करिके जे बंची परिबा सेटा तो नुहो आमे किछि करि परिबा निजे भी तो सेमानकर गाँ रे जेमती घर थिला सेमती बहुत बड़ जमी बाड़ी भी थिला सेठी सेमाने कोन करिचंती जेहेतु ओभर क्वालिफाइड थिले सेमाने बहुत गुडे माध्यम रे विभिन्न एडवांस्ड कृषि कौशल गुडा शिखिचंती शिक्षा करिचंती यूट्यूब रु हो ऑनलाइन रु हो विभिन्न माध्यम रे या फिर जो माने कृषि विज्ञानी अछंती सेमानंकु विजिट करिके कौशल शिक्षा करिके निजरो जो जमी थिला सेथिरे सेमाने चाष करिचंती नुआ प्रणाली रे जोथरे कि सेमाने बहुत गुडे प्रॉफिट कमेइचंती आउ सेठी निजरो गोटे लाइक बड़ फार्म सेमाने एबे बनेइचंती जोडु कि सेमाने निजरो चलिबा पई तो पैसा करिचंती आउ पाख आख एरिया रे जोठी गरीब लोक माने एमिति सफर होउचंती सेमाने सेमानकु भी हेल्प करूचंती तो कहानीटा बस एटा छोटो थिला जदि मु रियल कहानीटा कहया कि जे भी बहुत लंबा हे जिवो
ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଛୋଟ କାହାଣୀଟା ବି, ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେଇଠି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ କି କିଛି ତ ହଉନି, କିଛି କରିନଥାନ୍ତେ ବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା କ'ଣ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆମକୁ ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ହେଇଗଲେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଜବ୍ କରିକି ହିଁ ଆମେ କିଛି ହେଇପାରିବା, ସେଇଠି ବି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ରହିକି ବା ନିଜ ଏରିଆରେ କୋଉଠି ବି କିଛି ବି ଆମେ ନିଜେ କରିପାରିବା, ନିଜ ବି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ହେଇପାରିବା, ନା କି କେବଳ ଆମେ ଜବ୍ ଜଣକ ଅଣ୍ଡରରେ କରିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କେବେ ବି ଆମେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମେ ବି କିଛି ଜିନିଷର ଯଦି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜବ୍ କରିପାରିଲେନି, ଯେହେତୁ ଜବ୍ଟା ଛାଡ଼ିଲେ ସେଠି ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଜବ୍ରୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ଅର୍ନିଂ କରୁଥିଲେ, ଯେତିକି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିଲା। ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ସହିତ ସେମାନେ ଅର୍ନିଂ ବି କଲେ। ତ ଆମକୁ ଏଇଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି କି ଆମକୁ କେବଳ ଜବ୍ ଯଦି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ୱେ ବନେଇ ପାରିବା ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟା ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦରକାର ହେଉଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବି ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।